Ingato na kadali. Ingato na kadali ha. Sundon ninyo. Magkinaunsa asa padulong ang mic. Sundon ninyo asa padulong ang mic. Okay. This time. Okay. Merry Christmas in 3, 2, 1, go. Merry Christmas. Wala na. 7.14. 7.14. Sige, dali. Ano? Merry Christmas in 3, 2, 1, go. Merry Christmas. Sila. 13.12. Hoy! 13.1. Magdapo. Sige. 13 pila? 13.12. 13.12. 13.12 ibang kailangan na pang sila. Sige. Basta kaniha kung sa inyo makita karong gabi una, walay mali siya, trabaho lang, walang personalan. Okay. Lagi palang gawin natin. Ayun papil diha kay taas papil ko taas sa kanila. Merry Christmas in 3, 2, 1, go. Merry Christmas. Pila. 10.44. 10.5. Pending, wala. Pending ka. Hawak na. Hawak na. Hawak na. Ang atong pildihon kay si Fernan. Merry Christmas in 3, 2, 1, go. Merry Christmas. Wala ko to. Dali. Dali sa dali. Wala ko tawag ka ng taro. Pro. Merry Christmas in 3, 2, 1, go. Merry Christmas. Pila. Pila. 8. Wala. Pending. Dali. Ay, meron. Sige ha. Merry Christmas. Dili mo pala bigyan kayo. Nabuhos pa tao ma. Merry Christmas in 3, 2, 1, go. Merry Christmas. Ano pa ko na ito po ito. Pilay natin. Pilay ha. Okay, atong winner si Fernan! Oh, palibang na siya 500. Okay. Okay, this time, sa girls na side. Okay. Yay! I-claim kay Coco imong prize. Okay. Ayan, may palakpakan naman natin.